Halil odvodi Zeynep u svoj magacin i tamo će ostati koliko on misli da je dovoljno. On joj čak oduzima i telefon kako ne bi imala kontakt ni sa kim. Jedan od zaposlenih govori Halilu da je ovdje noću mnogo hladno i da bi možda trebao odvesti Zeynep negdje drugdje da prespava. Halil ne mari za to te ostavlja Zeynep u magacinu da prespava. Canan budi Songul govoreći da je Halil sinoć odveo Zeynep u policijsku stanicu. Songul se obraduje ovim vestima, iako ne zna gdje je zapravo Halil odveo Zeynep. Tekin pomaže Gulhan da siđe sa sprata i dođe na doručak. Gulhan pita gdje je Zeynep, a Songul joj odgovara tamo gdje pripada. Tekin podržava Songuline reči, a Gulhan govori da će otići u svoju sobu. Ona se okreće i pogleda Tekina, govoreći u sebi kako može biti tako nemaran. Halil odlazi u magacin kako bi video šta Zeynep radi. Ona od samog jutra ne prestaje sa poslom. Čovjek koji je zadužen za stanje u magacinu govori da devojka ne odustaje sa poslom od samog jutra i da je mnogo vredna. Selma, Tula i Merve žele da znaju gdje je Zeynep, te Selma odlazi u Gulhaninu sobu kako bi nazvala Halila da ga pita gdje je Zeynep i da li je dobro. Gulhan zove Halila pitajući ga gdje je Zeynep, a on govori da ne brine i da je sa njim, te da će uskoro doći nazad. Porodica Slanuli dočekuje Halila jer misle da je Zeynep sa njim, ali on izlazi sam iz automobila. Songul dolazi ispred Halila, govoreći da je u posjetu došao gospodin Aziz, stariji čovjek u kog Halil ima mnogo poverenja i poštovanja. Halil govori da je Zeynep na sigurnom, ali da danas neće doći kući. Halil odlazi u Gulhaninu sobu, a tu vidimo kako je Tekin skroz nezainteresovan za to šta se dešava u porodici, već gleda u telefon. Aziz i Tekin odlaze u dnevni boravak, dok Gulhan i Halil pričaju nasam o tome šta se desilo sa Zeynep. Gulhan brine za nju, dok Halil govori da ona samo radi svoj posao. Halil kasnije izlazi da popriča sa Azizom. Aziz govori da ta devojka Zeynep možda nije onakva kakva on misli da je. Halil neće da prihvati tu činjenicu, ali Aziz mu govori da Halil možda samo ne želi da shvati situaciju, jer mu ego ne dozvoljava. S druge strane, Havin i Gulče pričaju u kuhinji. Gulče ipak odlučuje da ostane sa Jusufom i neće se seliti iz ove kuće. Havin biva loš u tom trenutku, a Šehnaz prva dolazi i pita Gulče šta je ona uradila Havin. Jusuf govori Gulče da ode u svoju sobu i ne može nikako da je oprosti za izdaju. Nešto kasnije, Suna dolazi kod Šehnaz u posjetu i njih dve pričaju o tome kako su Suna i njena majka dale mnogo zlata da Šehnaz uništi ovaj brak. Sve to čuje Havin koji opet pozli, ali Gulče pridrži i zove Jusufa da pomogne. Da li će Gulče reći istinu Jusufu? Uveče, Zeynep odnosi paradajz u hladnjaču, ali jedan od zaposlenih vidi otvorena vrata, ali ne vidi Zeynep unutra. On zatvara vrata hladnjače, a Zeynep ostaje zaključana. Halil ubrzo dolazi u magacin i igrom slučaja se nalazi pored tih vrata, gdje mu magacionar govori šta su danas uradili. On također navodi da ne mogu da nađu Zeynep pola sata, ali ona na sve načine pokušava da dozove nekoga da joj pomogne. Pred posljednji atom snage, Zeynep viče, a Halil slučajno čuje neki uzvik. On otključava vrata hladnjače i vidi Zeynep kako leži na podu. Halil je odvodi u svoju kancelariju i pobrine se da joj bude toplo. Ona ne prihvata njegovu pomoć i odlazi na posao čim malo dođe sebi. U tom trenutku na Zeynepinom telefonu stiže poruka sa Orhanovog novog broja, ali sve to čita Halil. Orhan govori da će izbaviti njenu porodicu jer je njihova veza snažna. Halil odlazi kod Zeynep, daje joj telefon i naređuje da ga sada prati. Zeynep seda u Halilov automobil i zapućuje se u nepoznatom pravcu. Halil je ljut na Zeynep govoreći da je ona lažov i da je ovo sve uradila zajedno sa Orhanom kako bi se izvukla od njega. Halil vozi brzo kroz šumski put i u jednom trenutku udari sa automobilom u drvo. Da li će sve biti u redu sa Zeynep i Halilom? Halil uspeva da izvuče Zeynep i sebe iz automobila. Niko nije povređen srećom,
ali se nalaze u šumi bez puta i signala na telefonu. Halil pokušava da provjeri stanje automobila, ali automobil je zaglavljen i ne mogu da ga iskoriste da odu odavde. Njih dvoje se prepiru o tome zašto se ovo desilo. Halil govori Zeynep da bi Orhan sigurno došao i pomogao joj kada bi čuo da se nalazi u ovakvom stanju. Zeynep mu govori da Halil nikada neće da je sasluša do kraja i da ona nema ništa sa Orhanom. S druge strane, Nevin ostaje u bolnici, dok se svi ukućani, Havin, Suna, pa čak i Hakan skupljaju da čekaju vesti da li će Nevin biti bolje. Jusuf govori Guče da ide odavde jer je ona kriva za sve. Feriha se pojavljuje i ona je sa Guče rame uz rame i podržava je. Svi su zabrinuti za Nevin, a Suna koristi tu priliku da se približi Jusufu. Guče plače i govori pred svima da ništa nije uradila, već da je ona samo našla Nevin kako leži na podu. U jednom trenutku medicinska sestra izlazi i govori da je Nevin došla sebi, ali je imala srčani udar. Nevin je tražila da vidi Guče, što svima bude čudno. Jusuf i Guče ulaze u sobu, a Nevin govori Guče da je pogrešila i da želi njen oprost. Jusuf se iznenadi nakon što ovo čuje, ali Nevin zapravo govori da je kriva, a da je Guče nevina u ovoj situaciji. Ovo može promijeniti odnose Jusufa i Guče. Halil i Zeynep nailaze na jednu staru kolibu u šumi. Njih dvoje ostaju večeras da prenoće tu, ali Zeynep u jednom trenutku bude hladno. Halil joj prilazi i vidi da Zeynep zapravo ima temperaturu, jer joj je čelo toplo. On pokušava da bude uz nju i donese šta je u mogućnosti. U vili se svi zabrinu jer vide da nema Halila i Zeynep. Tekin u jednom trenutku pozove Erena da ih obavesti šta se desilo, ali ni Eren ne zna gde bi mogli biti. Posljednje što znaju je da su zajedno izašli iz magacina i zaputili se negde. Songul govori Tulaj da je njena ćerka kriva za ovo, a Selma izlazi i govori Erenu da je Halilov bes kriv za ovo što se desilo. Eren ovaj put staje na Halilovu stranu, govoreći da je Zeynep pogrešila na čijoj strani će biti. Zumrud zove Zeynep da dođe, ali tada se pred njom pojavljuje Songul. Zumrud opet prepozna Songul, govoreći da je ona htjela da se upetlja u život njenog sina, ali tada se srećom pojavljuje Selma. Songul govori Selmi da se ne odvaja od Zumrud, jer im samo pravi štetu. Halil i Zeynep su još uvijek u kolibi. Halil je pokrio Zeynep i drži je za ruku, kako bi joj bilo lakše. Ona u jednom trenutku izgovara: Orhane, moraš ići odavde, ne želim da te vidi. Halil poludi nakon što ovo čuje, jer je Zeynep sa Orhanom čak i kada ima temperaturu. On izlazi napolje, ali ona tada završava svoju rečenicu: Halil ne bi trebao da te vidi i neću dozvoliti da mu uništiš život. Zeynep se budi i odlazi napolje, misleći da je Halil otišao od nje. Ona u tom trenutku pada na travu, a Halil dolazi sa drvima koje je skupio kako bi upalio vatru. On je uzima u naručje, a Zeynep se tada budi i govori mu da je više nikada ne ostavlja.